Hello everyone. Okay, so our last lesson was all about the MS Excel. So I hope daghan mong nakatunan sa taang last na lesson. And of course, if naamoy mga pangutana pa or nalibugan pa mo sa to ang last na sa tong previous nga lesson, so ayaw mo pag-hesitate na mangutana sa akwa. Okay? So, jump na ta sa to ang next nga lesson. Okay, so in our module 2, okay, so module 2 na nato ni sa Adobe Photoshop. Okay, so our module 2 is entitled Multimedia Editing Software. And for our lesson 1, mo na ni siya si Adobe Photoshop. And for the lesson 2, mo na to siya si Sony Vegas. Okay, so learning objectives. At the end of the module, so you should be able to first identify the different parts of Photoshop. Okay, Photoshop interface layout. Second, identify the different Photoshop shortcut keys. Explain how Photoshop tools works. Apply basic editing techniques. Create a logo design. And appreciate how Adobe Photoshop works. Okay, so what is Adobe Photoshop? Okay, so kabalo ko nga sige ra mo kadungog aning Photoshop. So unsa man jud ay gamit ani ni Adobe Photoshop? Okay, so in 1987, si Thomas Knoll gi-develop niya ang pixel imaging program called Display. Okay, so it was a simple program to showcase grayscale images on a black and white monitor. But since nag-collaborate siya sa iyang igsuon nga si John Knoll, okay, so silang duha nagsugod sila og add og mga features didto sa display, okay, that made it possible to process digital image files. So the program eventually caught the attention of industry influencers. And in 1988, okay, so ang Adobe, nag-decision sila nga i-license na ang software since katong 1987, okay, so sikat na kaayo ang display nga application. So mo tong nag-decision jud sila nga i-license siya para dili masundog sa lahi. Okay, and of course, ang ilang gipangalan ato niya is Photoshop na siya. Okay, so dili na siya display. Okay, so mo to ang first ever version sa Photoshop na pagawas atong 1990. So again, Adobe Photoshop is a raster graphic editor that was developed for Windows and Mac OS. The Photoshop offers the users the ability to create, okay, or i-enhance or otherwise mag-edit pod og mga images, artwork, and illustrations. So, by the use of Photoshop also, pwede po ta maka-change og backgrounds, okay, sa ato mga pictures, mag-simulate og real-life painting, okay, create an alternative view of the universe, are all possible with Adobe Photoshop. So, it is the most widely used software tool for photo editing, image manipulation, and retouching for numerous image. So, kato siya tanan, dili na ko to siya matudlo sa inyo ha. Okay, so since we only have 2 weeks para ani nga lesson. Okay, so by the way, Adobe Photoshop files have a default file extension as PSD. Okay, so which stands for Photoshop document. So pag i-save na to ang ato ang Photoshop, ang iyahang file extension is PSD. Okay, so for example sa ato ang MS Excel, ang iyang file extension is .xlsx. Okay, then sa Microsoft Word, ang file extension is .docs.
Okay. So, lahi-lahi na siya og file extension. Okay? So, if gusto nimo i-save ang imuhang layout as image, so mamili lang ka dito file extension, either JPEG ba or PNG. Okay. So, pag i-save na to siya as PSD, ibig sabihin, pwede pa nimo na siya ma-edit. Hi, sir. Pwede pa nimo na siya ma-edit. Pero pag ma-save na nimo na siya as PNG or JPEG, okay? So, katong mga layers nga nasa imong layout, so dili na to nimo siya ma-open dito sa naka-JPEG na. Okay? So, since na-flatten naman ang image. Okay. Okay. So, isa sa pwede na to mahimo sa Photoshop is this one. Okay? Typography Designs. Okay. So, pwede ta dito makahimo og mga fonts na gusto ninyo, kamo mismo ang muhimo or mo layout. Okay? Or pwede ra pod kaya mga existing lang na fonts, then inyo lang siyang dungagan og mga effects, or butangan lang nato siya og mga additional na graphics. Okay. So, next we have the logo designs. Okay. So, these are the examples, and soon maghimo mo inyong sariling logo sa inyong business. Okay, another example, Tarpaulin Designs. Okay, so pwede mo makahimo og tarpaulin sa Photoshop. Okay, so pwede na ninyo siya i-business. Okay, next is photo enhancement. Okay, so kanang mga bugas-bugas. Okay, so pwede na to na siya pahamison gamit sa Photoshop. Okay, kanang color sa mata, pwede na to na siya i-change. Okay, kanang lips, pwede na to na siya lipstickan sa Photoshop. Okay, another example, kani siya before. Okay, ngit-ngit kay siya, so pwede na to siya pahayagan. Okay, so we also have different filters sa Adobe Photoshop. Okay, so next, we have the photo manipulation. Okay, so for example, ito siya, itong babae. Okay, so ang picture jud ani niya is kanilang siya. Okay, and then, gibutang na to siya sa likod sa mountain, or unsa na siya dara, kanang bato-bato. Okay, pwede po na to siya ibutang sa likod sa building. Okay, so pwede siya. Okay, so mani siya si photo manipulation. So, isa ni siya sa sikat nga ginahimo gamit ang Photoshop. Okay. So, we have different versions of Adobe Photoshop. Gikan sa Photoshop, hantod sa na-publish na siya atong 1990, sumuna ni si Photoshop 1 up to the latest. Okay, so dili jud ni siya mao ang pinaka-latest. Okay, so since 2014 pa man ni. So, naana tay Photoshop karon nga 2020. Okay, so next we have the history of Adobe Photoshop Toolbox. So, a lot has changed since the first version of Adobe Photoshop, but then the concept of the toolbox was there even from the very beginning. So, tinuod nga naay mga bag-o nga features, okay, sa mga new version, pero as you observe, kani siya nga mga tools, same ra gihapon siya sa first version sa ato ang Photoshop. Okay, so nalang dyan mga bag-o nga features na gidungag sa mga bag-o nga versions. Okay, so next we have the Adobe Photoshop interface. So once nga mag-open mo og Photoshop, okay, so mo ni siya ang mo display, and then itong sa kanina sa tunga, blanco pa na siya. Okay, so this one, ito si 1, okay, ito siya the whole picture. Okay, so mo ni siya si canvas. So this is where you draw, okay, paint or design. Okay, so diri mo mag input sa inyong gusto. Okay, so next we have the layer panels. Ito siya, itong number 2. Okay, so everything you place diri sa imong canvas, okay, so makita na siya diri sa layer panel.
Okay? Because in doing a design or in making a design, okay, so dili lang kay isa lang ka layer ang ato ang himuon. So daghan jud na siya layer nga isapaw-sapaw nato dire. Okay, so later tudloan ta mo saon. Okay? So next we have the toolbox. Ito siya. Okay, sa kilid. Okay? So toolbar. Okay? So itong sa kilid. So the toolbar, okay, contains a wide selection of available tools in Photoshop. Okay, like brush tool, okay, the crop tool, the move tool, the zoom tool, and so on. Okay, so next we have the menu bar. Okay, so itong sa taas. Okay, so the menu bars contains all sorts of options and features. Okay, so ito si file. Okay, so it's edit, image, and so on. Okay, next we have the option bar. Okay, ito siya. Okay, so the option bar changes constantly depending on what tool you have selected. Okay, so diri siya mailisdan na siya pag mag-click ka og tool. Okay, dito sa baba, dito sa toolbar. Okay, so mag-ilist na siya diri sa option bar.